पड़ुछि मो प्रेमर रक्त जे कि मत सदै करी मो पाखरु दूरे जाइछि भागी देछि मो आशार सौद केबे करे देछि मो सुंदर भविष्य एमिति गोटे मतलबी मनीषर रक्त को मो गर्भ रही नष्ट करबा पई मो भाई अब्बास खान को मु केते थोर कहलिनी हेले मो भाई अब्बास खान रो केवल गोटाए जिद ए छुआ ए दुनिया रो आलोक देखिबो भाई हां बहन मु बची थिबा जाए तोर के छुआर किछि क्षति होबा को देबेनी मु हर दिन अल्लाह पाखरे एतिकी दुआ करूची हे अल्लाह मो भौणी की ता प्यार फेरे दे से दु जन को एकाठी करी दे ए पिला को ता बापार परिचय दे दे बहन डॉक्टर बाबू बोधे आसी गले डॉक्टर हाँ बहन तू चेकअप पाई मेडिकल जीवा को मना कलु तो मु सेति पई जने डॉक्टर को घर को डाकी आनी छी हेले हम संपर्क को आक्षेप करे कौन से डॉक्टर घर को आसे में राजी हो नथिले से केमते राजी हो बोले मु तांको घर को आनी वाला गोटे मिछ कथा कहि दे मिछ कथा हाँ मिछ कथाटा या जे तुम बहन नुहे तुम बीबी भाई हाँ बहन ए पिला को बंचवा को हेले हमको एतिकी मिछ कथा कहबा को पड़ी कहीं जानू कि न जानू आमर अल्लाह जानिचे आउ तमर जगन्नाथ जानिचे आम दुही का संपर्क केते पवित्र नमाज टाइम हो गला मुझे थोड़ा आसुची तोर जहाँ है डॉक्टर बाबू आसले तू सत सत कथा कह मु आसुची तमे सिना अल्लाह को पाखरे नमाज पढ़ी मो पाई गुहारी मो मंगल बना सुच हेले मो पूरा नीति संज सकाले कालिया को ठाकुरे गुहारी करूची हे कालिया ठाकुरे एमिति एक अभिशप्त जीवन को नहीं सारा जीवन जंत्रणा चटपटे मरिबा अपेक्षा मोर जीवन सह्य गुण भल मत मारी दियो कालिया ठाकुरे मत मारी दियो एक्सक्यूज मी एटा आवास खान घर तो हाँ तमे ताहले आवास खान ना बीबी मीनाक्षी तब सतरे आसुच ना मु स्वप्न देखुची मते स्वप्न देखिबा तमर कोनोसी अधिकार नाही काहेकि ना तमे होउछ सहस्र सत्यार नायिका अनेक पुरुषंकर तांगिनी आउ निज देहर सौदा करुथिबा गोटिए कॉल गाओ बंद करो ए सब काहेकि बंद करिवे अरे हिंदू पुरुषर कामना नियारे निजको संतुष्ट करि पारलन जे शेषरे गोटे मुसलमान बेड पार्टनर रही गला छी 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 तम भणी नारी नारी समाज आज कलंक हो जाइए जातिर योद्धा सब माटिरे मिसी जाइए मोर दुर्भाग्य तम भलिया गोटे बेश्यार गर्भ करने मुझे तुम गर्भरे बढ़ुवा सन्तान अण बापा नुह पिलार बापा हो तमे आवास खान मो स्वामी नुह सी हो मो भाई मुझे ता भौणी छलनामयी नारी माने बारमासी चढ़ई परी रंग बदलती बोली शुणी हेले आज मो निज आखिरे देखुचे मन रख
ମୋ କଥା କେବେ ତମ ମନରେ ଭାବିବନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଭାବ ତମକୁ ତମ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆର ନିୟମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତଥାପି ପିୟୁଷ ତଥାପି ରାତି ଆସେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଟେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ପଦ୍ମ ତା ପାଖୁଡ଼ା ବେଲେଇ ରୁହେ ଫୁଲଟା ହୁଏ ବୋଲି ନିରିବାକି କହି ଫୁଲଟା ତା ପାଖୁଡ଼ା ବେଲେଇ ହସେ ଆଉ ମୋର ସେ ମନ କଲା ହସ ହେଉଛ ତମେ ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଖାଲି ହଳାହଳ ବିଶ୍ୱ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନା କାହିଁକି ନା ତମକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆଜି ତମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ପିୟୁଷ କାହିଁକି ପିୟୁଷ ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଡକ୍ଟରର ଧର୍ମ ହେଲା ରୋଗୀକୁ ସେବା କରିବା। ଆସ ଆରେ ଆସ ए बहन तू एठी एमती बसिଛୁ डॉक्टर बाबू कौन चली गले हाँ এইটা চালি গলে ଆଉ ଆଉ ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି तो आखिर लुह तू कांदुचु कहीं हेलो डॉक्टर बाबू कौन कहले हेलो तू कहून न कहले मु जानिबी केमिति ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକ ପିୟୁଷ ଆଉ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନର ବାପା तू तू तो सत कहूछु बहन ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି हे भाला मु कौन कहली जहाँ को डॉक्टर भाभी मिछ कथा कही देथिली सेटा हेले मो बहन रो ହଁ ଭାଇ ସିଏ ମୋର ଅତି ନିଜର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା तू चरित्रहीन नुहे मु जाई तांको बुझाई आसीबी तू गंगा परी पवित्र तुलसी परी सती तू व्यस्त हेनी बहन मु जाई तो प्रेमिक को बुझाई आई तो पाख को निश्चित फेरे आनिबी तो शहर को तो पाख को जरूर फेरे आनिबी आसु भाई ତମେ ସିନା ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲ ହେଲେ ସେ ଫେରିଲେ ତ ତାକୁ ମନରେ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମଝି ବୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଦି ଚକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯିବ କିଏ ତମେ दुर्जन परिवार से ହେଲେ ତମେ राति हेले जानवर साजी
আতঙ্ক খেলায়, দিনরে ডাকে শম্ভ। ତମେ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆସିଛି ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ ଅଛି କିଲୋ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆରଟାକୁ ତୁ ପୋଷା ବନେଇ ଦେଇଛୁ। କାହା କଥା କହୁଛ? ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତୁ ତୋ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ତୋ ଘଇତା କଥା କହୁଛି। କେତେ ଥର କାହା କଥା କାହା କଥା କାହା କଥା? ତୋ ଘଇତା ଆବାଜ ଖା। ସେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତୋରି ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛି ମୋ ବେପାରଟାକୁ ମାନ୍ଦା କରିଦେଇଛି। ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଉଠେ ନେଇ ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ବେପାର କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମଣିଷ ହାଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତୋତେ ତା କୈଫତ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। କି କୈଫତ ନେବୁ ତୁ? ଆବାଜ ଖାନକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ଗର୍ଭରେ ପଢୁଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ। ରାତି ହେଲେ ଜାନୁଆର ସାଜି ଆତଙ୍କ ଖେଳ